Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today our topic is tables and shares of class 4th. Tasha bachcho ashe az three question karan. Question che Asma wants change of rupees 500. Asma chi yasan mish panch haitun achi yasan change. How many notes will she get if she wants in return? Agar se nim tariq at panch hatnis change right. Tel kaita notice right sa. Agar se right change hatin tel kaita notice right. Agar se right pansahin tel kaita right. Agar se right wuhin tel kaita. Agar se right punchin tel kaita notice right sa. Is lekho it kanan. Number of notes required. Agar sir emis kotya ch emis 500 agar ye hatin right. So question number 1, part number 1. Agar se divide by 100. Lekho se divide by 100. Is karo yor rafas kun. So go 500 divide by 100. So go agar 5 se 5 0 0 5 0 0 5 1 is 5. Eمیُک माने गो एमिस कत्या अगर ये हतिन रट तेल रट ये 5 नोट तेल कत्या रट ये 5 नोट लेखो इज इक्वल टू 5 ये छ रफ यतनस ये छुनो इस बे मिटाइस अगर वे यम हतिन रट अत 500 तेल कत्या नोट रट ये रट 5 नोट इथे कन्न छी वना ब्याक all of 50 rupees notes अगर ये 50 हिन रट तेल कत्या रट तेल लेखो इस बे 500 divide by 50 इस करो योकुन ये रफस कुन इस लेखो 500 divide by 50 इस लेखो इत कनन ये 50 ये तुलो 51 is r क्या गो 50 योर क्या वास्ते ये 0 0 was your bone 0 multiplied by 50 0 multiplied by 50 go अगर यह 50 से 0 से दिमो ज़रब से क्या गो 0 multiplied by 50 go 0 0 multiplied 50 go 0 ताई द्राव ऐसे तेल कत्या नोट रट अगर ये रट 50 नोट अमन 500 रट ये 50 नोट रट ये चेंज तेल कत्या नोट रट ये रट तेल कत्या नोट 10 नोट रट ये 10 नोट्स रट और वापस अगर ये 50 रट 50 ची इमिस 10 पे रटन तमे गई 500 इथे कनन छी वना ब्याह क्वेश्चन all 20 rupees notes अगर ये वहीन रट तेल कत्या नोट्स रट ये इस करो इथे कनन 500 divide by 20 योर करो रफस पे छुनो रब करे सो गो 500 divide by 20 आद क्या 2 सट 2 0 0 2 2s are 4 0 वोत 0 5 वालो 4 तत कस रूद तत वोत 1 तत वोत 1 योर वालो ये 0 वकिम सत गसे 4 सत करो स गस कम अत करो 5 सत 5 zeros are 0 5 2s are 10 एमिक माने को ये कत्या नोट रट अगर ये वहीन रट तेल रट ये 50 नोट कत्या नोट रट ये 50 नोट इथे कनन छी वना ब्याह क्वेश्चन नंबर D all
₹5 نوٹٕس. اگر یہِ پٲنٛژِن رَٹہِ تیٚلہِ کۭتیٛاہ نوٹ رَٹہِ؟ تیٚلہِ تہِ لیکھو أسۍ یِتھ کٔنۍ 500 ڈِوایڈ بَے 5. اگر یہِ پٲنٛژِن رَٹہِ تیٚلہِ کۭتیٛاہ نوٹٕس رَٹہِ یہِ؟ أسۍ کَرو یوکُن رَفَس پٮ۪ٹھ. أسۍ کَرو 500 ڈِوایڈ بَے 5 ڈِوایڈ بَے 5. 5 ones are 5. یِم گٔے دوٗشے وٲتۍ اَتہِ یورٕ تہِ کھَسان یِم زٕ گٔے 100. أسۍ ہٮ۪کو اَتھٕ تیٚلہِ کۭتیٛاہ رَٹہِ یہِ؟ اگر یہِ پٲنٛژِن رَٹہِ تیٚلہِ رَٹہِ یہِ 100 نوٹٕس. 100 نوٹٕس. یِتھ کٔنۍ چھِ یہِ سَمجھاوان ٹاٹھیو بَچو. اگر أسۍ 500 رَٹو ہتِنۍ تیٚلہِ کۭتیٛاہ ہٮ۪کو رٔٹِتھ؟ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ 5 نوٹٕس رٔٹِتھ. اگر أسۍ ہٮ۪کو یِمَن 550 تہِ رۄپیہِ رٔٹِتھ چینٛج تیٚلہِ کۭتیٛاہ نوٹٕس ہٮ۪کو رٔٹِتھ؟ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ 10 نوٹٕس رٔٹِتھ. 10 نوٹٕس. اگر أسۍ 20 رَٹو اَتھ اورٕ 500 20 تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ 15 نوٹٕس رٔٹِتھ. اگر أسۍ یِمَن 500 رَٹو چینٛج پٲنٛژِن تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ 100 نوٹٕس رٔٹِتھ. خدا حافِظ.